आरिकदा जैसे बताया हम लोगों को कि एक थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए ले जाएंगे, तो देखते हैं जगह कैसा है। इतना पता है कि थोड़ा बालू रहेगा वहाँ पे। तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू होता है ऑफ रोडिंग का मज़ा। बालू है इस रास्ते में तो इसीलिए आए हैं। ऑफ रोडिंग का भी एक अलग मज़ा है। वाह, रोड देखो, मस्त है ये वाला। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफ रोडिंग का मज़ा मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी मैंने नहीं लिया, कभी भी नहीं। ऑल थैंक्स एंड क्रेडिट्स गोज टू आरिकदा। गजब है। Oh, what a view!
মারাত্মক। হাইওয়েতে তো সবাই চালায়, বাড়ি কি চালাচ্ছে ও, উড়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও সব কিছুতেই ফার্স্ট হয়। হ্যাঁ ও সব কিছুতেই ফার্স্ট হয়। 50-এর নিচে মনে গাড়ি। হুম, এ ভাই ভালোই হালকা রে। মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে এটা। দারুণ দারুণ। ও काफी डर लग रहा है इस ब्रिज में। Oh, finally we have completed. So that's it friend for today. आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये मेरा आज फर्स्ट टाइम ब्लॉग था। मैं आज फर्स्ट ब्लॉग एक्शन कैम से बना रहा हूँ। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। कहीं पे भी गलती हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूँ। ठीक है, यहीं पे हमारा ब्लॉग आज ख़त्म करते हैं। ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गया। चलो बाय।